तांकर कोन उद्देश्य होउची जे घोड़ा व्यापार करा जीवो। लास्ट थरो जो दिलीप बाबू जीति थिले सेतबेले नुचा छपा निर्वाचन होतिला। नियम वर्तमान एमिति अछि जे आपण जेतबेले भोट टी देबे आपण ताकू एग्जिबिट करिबा को पड़िबो। देखंतु ऐतिहासिक तो राज्यसभा निर्वाचन निश्चित भावे हबो, किंतु ऐतिहासिक एइति पई हबो जे जणे व्यक्ति विशेष दिलीप राय से भारतीय जनता पार्टी रो सदस्य थाई मध्य कौन पाई भल उद्देश्य रे कि मंद उद्देश्य रे तांकु इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करबा को पड़िला। आउ ता परवर्ती जो डेवलपमेंट्स ताकू नै करी ए निर्वाचन निश्चित भावे ऐतिहासिक हबो। आउ एटार गुरुत्व आहुरी बढ़ुची कहीं गोटे पैन इंडिया भारतीय जनता पार्टी एई टाइप रो ट्रिक आपणाइची। ओडिसा रे खाली तांकर सदस्य जे इंडिपेंडेंट ठिया हिचंती सेटा नुहे, हरियाणा रे मध्य तांकर जे यूनिट रो वाइस प्रेसिडेंट से मध्य इंडिपेंडेंट हिसाब रे से फाइल करचंती। आपण निजे भाबंतु जे यार आवश्यकता कौन थिला एवं कौन ऑब्जेक्टिव अचीव करिबा पई एटा करिचंती आपण निश्चित भावे बुझी पारुथिबे। अन्य पटे माननीय श्री नवीन पटनायक घोषणा करथिले 3 दिन तळे डॉक्टर संतृप्त मिश्रंकर ना एवं तांको सहित ओपन कैंडिडेट बेली कही घोषणा करा जायतिला डॉक्टर दत्तेश्वर होतांकर ना मध्य। डॉक्टर दत्तेश्वर होता गतकाली इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फाइल करिसंती, जहाकू तिनिटी दलर दलपति ताकू सपोर्ट करिसंती। कांग्रेस रो जे सभापति पीसीसी सभापति सपोर्ट करिसंती, सीपीआईएम रो प्रतिनिधि सपोर्ट करिसंती, बिजू जनता दलर सभापति माननीय श्री नवीन पटनायक घोषणा करथिले जे डॉक्टर दत्तेश्वर होता होउचंती ओपन कैंडिडेट। मते आपण कहंतु जोटी संख्या गणित कहूची हमर 48 टी अछि, गोटे प्रार्थी माने कंफर्टेबली जीति गला परे आउ बळका 18 सहित जेतबेले अन्य नंबर्स मिसिबो आमे जने प्रार्थी को मैदान को ठिया करई परिबा एवं तांको जितई परिबा। आजि दिन रे डॉक्टर दत्तेश्वर होतांको पाखरे संख्या अछि, जेहेतु से इंडिपेंडेंट तीन टी दल समर्थन करिछि, तांकर संख्या होउछि 33। नेचुरली आमे कॉन्फिडेंट अछु जे से जिनि माने ए निर्वाचन रे जिनिबाटा सुनिश्चित। किंतु दुखर कथा जे इंडिपेंडेंट को माने इंडिपेंडेंट प्रार्थी हिसाब रे फ्रे को माने पठा जाउची दिलीप राय को, यार उद्देश्य कौन? या उद्देश्य घोड़ा व्यापार नुहे तो क्रॉस वोटिंग रो कथा भी होउची। अतीत को जब देखिबा बीजेपी रो कॉमन कैंडिडेट हमें देखिछु, बीजेडी समर्थन रे बीजेपी रो व्यक्ति जिबा राज्यसभा, किंतु प्रथम थर कांग्रेस समर्थन करछि नहीं। एटा से आपण जो कथा कहउचंती, आपण पूर्व जो राज्यसभा निर्वाचन जोतरे अश्विनी वैष्णव कर प्रार्थित्वर कथा कुआ जाउची, आजि जेतबेले आपण माने समस्ते विभिन्न जगह रे चर्चा करूचंती जे रेलवे डेंसिटी रे ओडिसार स्थिति अति नैराश्यजनक। आजि दिन रे भी आमे जहां देखुचे जेतिकी ओडिसा रु जाउची केंद्रीय तहबिल को रेलवे क्षेत्र रे तार कानिचे मध्य आमे पाउने। आउ हमर रेल डेंसिटी झारखंड थारु कम, पश्चिम बंगाल थारु कम, आंध्रा थारु कम। ताकू आखिरे रखी आमर जने प्रार्थी जदि रेलवे मंत्री होउचंती एवं केंद्र रे जने ओडिसा रु प्रतिनिधित्व करुथिबा लोक जदि सुजोग पाउचंती, आमर रेलवे क्षेत्र रे व्यापक तार प्रसार हबो बेली गोटे उद्यम करी माननीय श्री नवीन पटनायक सभापति हिसाब रे सेतबेले आमे समर्थन देइथिलु अश्विनी वैष्णव को। किंतु वर्तमान कथा भिन्न। वर्तमान डॉक्टर दत्तेश्वर होता होउचंती जने इंडिपेंडेंट प्रार्थी, जहां को तीन टा दलर लोके तांको समर्थन करूचंती। अन्य पटे दिलीप राय इंडिपेंडेंट बेली कहूचंती। आउ आज तो निर्वाचन जो स्टेज रे सी लड़ुचंती, गोटे बड़ प्रश्नवाची ता धीरे मध्य अछि। आपण निजे जानिचंती जे कोल स्कैम केस रे तांकर सीबीआई रो डेजिग्नेटेड कोर्ट तांको कन्विक्ट करथिला। से ता परवर्ती अवस्था रे से दिल्ली कोर्ट को जाइकरी से क्षणिक स्टे आनिचंती ता उपरे। आउ कोन ग्राउंड रे जे तांकर पॉलिटिकल बैकग्राउंड अछि एवं तांको गोटिए निर्वाचन लड़िबा पई सुजोग दिया जाऊ। से
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିଥିଲେ ହାରିଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଥିଲା କି? ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ଯଦି ସଦସ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ସିଏ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିକି ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତା ତିନିଟି ଦଳର ସମର୍ଥନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଜେପିର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେ ନୋମିନେସନ ଫାଇଲ କଲେ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ଦଉ ଯେ ତାଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଘୋଡା ବେପାର କରାଯିବ, ତାଙ୍କର କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଚୁଲିରେ ପକେଇ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ସେଠିକି ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବା ସଦସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯିଏ ବି ଯିବ ତାର ମେରିଟ ବେସିସରେ କିମ୍ବା ତାର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆଉ ପାର୍ଟି ତାକୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିକିରି ପହଞ୍ଚେଇବ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଓପନଲି ଓଡିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହେଲା ଯୋଉଠି ଓପନଲି ଘୋଡା ବେପାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଜେଡି କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ? ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ଅଛି ଆମେ ଜିତିକି ଅଛେ। ଆଉ ନିୟମ ଯୋଉ ବଦଳି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ଜିତିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନୁଚା ଛପା ନିର୍ବାଚନ ହଉଥିଲା। 2003 ମସିହାରୁ ନିୟମ ବଦଳିଛି, ଯୋଉ ନିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟି ଦେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସିବିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏ ହୋଲ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କଣ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଲୋକ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ନେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖେଇକିରି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କନସଲଟେସନରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଏକଦମ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଫେଭରେବୁଲ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ଦତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କର ଫେଭରରେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଜିତିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ ଯେ ଯୋଉ ଦଳ କହୁଛି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କାଡର ବେସ୍ଡ ଦଳ, କୋଉ ହିସାବରେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏ ତାଙ୍କର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଆଖ୍ୟା ଦେଇକିରି ଠିଆ କରେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଲୋକେ ଠିକ ଜାଣିବେ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇଟା ହଉଛି ସତ୍ୟ ଭର୍ସେସ ଅସତ୍ୟର ଲଢେଇ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ୟୁନିଫର୍ମ ଲଢେଇ ଭର୍ସେସ ଘୋଡା ବେପାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଉ ଦଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢେଇ। ଏବଂ ଲୋକେ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ ନର୍ମାଲି ଭୋଟର ଭାରି କନସିୟସ୍, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଟାଇମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ଖଣ୍ଡିକ ଦେବେ ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଆଗେଇବେ।